Hallo graad 9's, hierdie is die memo van die laaste werkkaart, werkkaart 6, wat gaan oor omtrek en oppervlakte van tweedimensionele figure, wat julle op die 25ste en 26ste Junie moet doen. Hulle vra vir ons, of hulle sê vir ons, die oppervlakte van 'n vleer ABCD is 140 vierkante meter. Die hoeklyn BD is gelyk aan 14 meter, en nou vra hulle vir ons moet die hoeklyn van AC gaan bereken, maar baie belangrik, ons moet dit bereken in sentimeter. Goed, kom ons gaan kyk eers wat is die formule vir die oppervlakte van 'n vleer. Dit is 'n half, maal, en dan maal jy die twee hoeklyne AC en BD met mekaar. So kom ons gaan vul in dit wat ons het. Omdat ons vierkante meter en die een hoeklyn wat 14 meter is, daai eenhede is dieselfde, kan ek dit in my formule gaan invul. So ek sê 140 vierkante meter, dit sit ek in my formule by die oppervlakte. Goed, hulle gee vir ons die BD's, daai hoeklyn se afmeting wat 14 meter is. So onder BD in my formule kan ek dit gaan invul. AC hou ek nou net so, hy is nog onbekend vir ons. Nou wil ek gaan ontslaa raak van daai half aan die regterkant. En hoe ek dit doen, is om aan die ander kant te gaan deel met 'n half. En 140 gedeel deur 'n half is 280. Nou het ek net AC maal 14 aan die regterkant oor. Om AC nou alleen te kry, moet ek met daai 14 gaan deel aan my linkerkant, en 280 gedeel deur 14 gee dan vir my 20 meter. Maar hulle sê ons moet AC se lengte in sentimeter gaan bereken. Nou ek weet dat daar 100 centimeter in 1 meter is. So as ek daai 20 meter met 100 gaan maal, dan kry ek dit is 2000 centimeter. At question number B, they tell us that the area of kite ABCD is 900 square centimeters. The diagonal AC is equal to 18 meters, and we must calculate the length of diagonal BD in millimeters. So here we have 3 different units. Now the easiest way to work this out is to change everything to centimeters at first, because the area is in square centimeters. So that 18 meters I'm going to change to centimeters. We know that there is 100 centimeters in 1 meter. Therefore, if I multiply the 18 with 100, I get that 18 meters is equal to 1,800 centimeters. Alright, so the formula for the area of a kite is half times, and then we multiply the diagonals together. Now let's go fill in let's take the information and fill it into our formula. We know that the area of this kite is 900 square centimeters. So under area in my formula, I'm going to substitute the 900 square centimeters. Okay? And we know that the value of AC is 1,800 centimeters. Please don't use 18 meters now. It has to be the same unit. Alright, so I fill that in. And BD is now still unknown to us. To get rid of the half, I must divide with a half on the other side, on the left-hand side. So 900,000 divided by a half is 1,800,000. So on the right-hand side now, I only have that 1,800 times BD left. Now to get BD alone, I will divide on the left-hand side with 1,800, and that's going to give me 1,000 centimeters. But the question was, we must give the length of diagonal BD in millimeters. Alright, so I know that there is 10 millimeters in 1 centimeter. So that 1,000 centimeters I'm just going to multiply with 10 to get it in millimeters. That means that BD will have a length of 10,000 millimeters. By nommer C sê hulle vir ons dat die oppervlakte van 'n parallelogram 75 vierkante centimeter is. Die hoogte is 500 millimeter. Bereken die lengte van die basis in meter. Weer het ons hierso nou 3 verskillende eenhede, centimeter, millimeter, meter. Die maklikste om hierdie som te gaan uitwerk is om alles eers te gaan verander na centimeter toe.
omdat die oppervlakte in vierkante sentimeter is. Ok, so daai hoogte van 500 mm gaan ek nou gaan vervang of gaan omskakel na sentimeter toe. Ons weet dat daar 10 mm in 1 centimeter is. Daarom deel ek daai 500 mm met 10 mm en dan kry ek dit in centimeter, wat dan vir my 50 centimeter gaan gee. Ok, die formule vir die oppervlakte van 'n parallelogram is nie die basis, maar met die loodregte hoogte. Nou gaan vul ons alles in my formule in wat ek al reeds weet, wat al reeds aan my bekend is. Die oppervlakte is 75 vierkante centimeter, so by oppervlakte in my formule sit ek 75. Ons weet dat die hoogte nou 50 centimeter is, die basis moet ons gaan uitwerk, so ek hou die B net soos wat hy is, en die hoogte vervang ek nou met 50. Moet asseblief nie nou 500 mm daarin sit nie, want dan is alles nie dieselfde eenheid in my formule nie. Ok, daarom gebruik ek die 50 cm nou. Goed, om nou vir B alleen te kry, gaan deel ek met 50 aan die linkerkant, dit gee dan vir my 1,5. So my basis is 1,5, maar onthou nou 1,5 cm. Nou moet ek hom na meter toe vat. Nou ouens, daar is 100 centimeter in 1 meter. So om hierdie 1,5 centimeter nou na meter toe te vat, moet ek gaan deel met 100. En 1,5 gedeel deur 100 gee dan vir my 0,015 meter. In question number D, they tell us that the area of a parallelogram is 125 square meters. Its base is 50 centimeters, and we must calculate the length of its height in millimeters. Again, we have 3 different units here: meters, centimeters, and millimeters. Now, the easiest way to answer this question is to change all your units that you're going to use in your formula to meters, because the area is in square meters. Okay, so that's why I'm going to change that base, which is 50 centimeters, I'm going to change that to meters. Now guys, we know that there is 100 centimeters in 1 meter. Therefore, to get that centimeters to meter, that 50 centimeters, I must divide it with 100. Okay, so 50 centimeters divided with 100 is going to give me 0,5 meters. Now, the formula for the area of a parallelogram is the base times the perpendicular height. Let's fill in everything that we have into our formula. We know that the area is 125 square meters. That's why I put the 125 in the place of area. And we know that the base is 0,5 meters. Remember, when you substitute the values into your formula, everything must be the same unit. That's why I use 0,5 meters and not 50 centimeters. So I replace that 0,5 in with B, okay? And the height is still unknown to us. We must work it out. Now, to get the height on the right-hand side alone, I'm going to divide with 0,5 on the left-hand side. And 125 divided by 0,5 is going to give me 250 meters. That is the height, but it is in meters. They asked us to calculate the length of this height in millimeters. Now let's convert that 250 meters to centimeters. I know that there's 100 centimeters in 1 meter. So if I multiply that 250 meters with 100, that's going to give me 25,000 centimeters. And I know that there is 10 millimeters in 1 centimeter. So if I multiply that 25,000 with 10, that will give me the answer in millimeters, which is then going to be 250,000 millimeters. That is the height of this parallelogram. By nommer E sê hulle vir ons die oppervlakte van 'n ruit is 64 vierkante centimeter en die hoogte is 16 centimeter. Daar is daarom alles dieselfde eenheid. Ons moet die lengte van die basis gaan bereken, maar in millimeter. Goed, so die formule vir die oppervlakte van 'n ruit is basis maal met die loodregte hoogte. Nou, omdat die oppervlakte wat ons het en die hoogte in centimeter is, kan ek dit dadelik net so instel. Die oppervlakte is 64 vierkante centimeter
En in die plek van H, wat die hoogte is, stel ek nou 16 in. B moet ek gaan uitwerk, daarom bly hy net so B in my formule. Nou wil ek ontslaa raak van die 16 aan die regterkant, so ek gaan deel met 16 aan die linkerkant en 64 gedeel deur 16 gee vir my 4 centimeter. Maar hulle vra dat ons die antwoord in millimeter moet gee en ek weet dat daar 10 millimeter in 1 centimeter is. Daarom gaan maal ek daai 4 met 10 en dit gee dan vir my 40 millimeter. Lekker dag vir julle almal.